बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, इस वक्त मेरे पहलू में मोहतरम ख़ावर अब्बास साहब बैठे हुए हैं जो मॉडल हाई स्कूल जहानिया के सीनियर एसएसटीज़ में शुमार होते हैं। ख़ावर अब्बास साहब 1 मार्च 1990 को पैदा हुए। इनके वालिद मोहतरम मोहम्मद शफ़ी साहब, वो भी माशाल्लाह टीचर हैं, और छोटे भाई राशिद अब्बास साहब भी गवर्नमेंट हाई स्कूल 123 10R में एसएसटी टीचर है। ख़ावर अब्बास साहब ने इसी स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान 2002 से 2005 तक इनका सेशन था, पास किया। मारूफ माहिर तालीम शब्बीर अहमद शाहिद इनके इंचार्ज थे और उनकी गहरी छाप इन पे दिखाई देती है। फिर इन्होंने एफएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहानिया से की। 2007 में बीएससी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानेवाल से 2009 और एमएससी फिज़िक्स इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से 211 में इन्होंने मुकम्मल की। तो 2012 में ख़ावर साहब के बतौर एसएसटी साइंस फ़िज़िक्स के शोबे में इनका तकर्रुर हुआ गवर्नमेंट हाई स्कूल 123 10R में, और मॉडल हाई स्कूल जहानिया में ये 29/12/2018 को यहाँ तशरीफ़ लाए। तो मेरा इनसे सवाल है कि आखिर फ़िज़िक्स ही को इन्होंने क्यों चूज़ किया? केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, एमए इंग्लिश भी है, बीएस आईटी भी है, और तो आखिर क्या वो ख्वाब थे या क्या सोच थी जिसके पेश नज़र आपने फ़िज़िक्स को अहमियत दी? शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बंदा नचीज़ को जो है ना आपने इस काबिल समझा कि उनका इंटरव्यू किया। सर, वो कहते हैं ना कि जो है ना वो बाप की रज़ा में खुदा की रज़ा होती है। मैं बेसिकली मैथ में एमएससी करना चाह रहा था, लेकिन मेरे वाले साहब ने कहा कि नहीं, आपने फ़िज़िक्स में करनी है। तो मैं फ़िज़िक्स और मैथ की ये कश्मकश में है ना, जब मैं फ़ीस जमा करवाने लगा इस्लामी यूनिवर्सिटी में, तो मैथ में भी मेरा एडमिशन हो गया था, फ़िज़िक्स में भी। तो आखिरी टाइम फ़ीस का वोचर मैंने फिर फ़िज़िक्स में करवा दिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी करमनवाजी की, और वाले साहब की जो ख्वाहिश थी ना फ़िज़िक्स में, बाद में ये सही साबित हुआ कि फ़िज़िक्स ही बेहतरीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे वो इसमें ना बहुत ज़्यादा तरक्की अता फरमाई है। तो अज़ीज़ तलबा, फ़िज़िक्स के बारे में आप जानते हैं कि आइज़ैक न्यूटन भी फ़िज़िक्स से ताल्लुक़ रखता था। अपने खाते पीते घर से उसका ताल्लुक़ था। अपने बागात में बैठा हुआ था कि एक सेब ऊपर से गिरा और ज़मीन पे गिर गया। हम जैसा होता तो धोए बगैर, या बड़ी बात है धोकर खा लेता, लेकिन उस के दिल में जस्तजू पैदा हुई कि आखिर वो कौन सी क़ुव्वत है, वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से ये ज़मीन पे गिरा। उसने तहकीकात शुरू की, रिसर्च शुरू की, तो वो इस नतीजे पे पहुंचा कि ग्रेविटी के असर के तहत, यानी कश्श शकल के बायस ये ज़मीन पे गिरा है। और फिर उसने तजुर्बात शुरू किए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि एक इतने अजीम साइंसदान की पैरवी करते हुए ख़ावर अब्बास साहब ने फ़िज़िक्स को चूज़ किया। तो आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स पढ़ने वाले डॉक्टर कदीर ख़ान ने हमें एटम बम से नवाज दिया, और इसके साथ साथ दीगर ममालिक में जहाँ साइंस के फ़ायदे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं, लेकिन हम इंसानियत की खिदमत के लिए फ़िज़िक्स को बतौर सब्जेक्ट अपने सिलेबस में शामिल किए हुए हैं। तो ख़ावर अब्बास साहब बड़ी चाहत से ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मेरे तीनों बच्चे इनके शागिर्द हैं, और फ़िज़िक्स में उनके हमेशा बहुत अच्छे नंबर आए। और ये हकीकत है कि उस्ताद की छाप होती है तलबा पर कि वो उसमें कितने नंबर हासिल करते हैं। तो कि आपको कितना मज़ा महसूस होता है जब आप फ़िज़िक्स पढ़ा रहे होते हैं, और यकीनी तौर पे वही सब्जेक्ट इंसान चाहत और ख़ुशी से पढ़ाता है जिस पर अबूर हासिल हो। तो आपको किस हद तक इस पर अबूर है? सर, बाकी जो है ज़्यादा तो नहीं है, बस अभी तो मैं तालिब इल्म ही हूँ, सीख रहा हूँ।
الحمدللہ جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں نا کوشش کرتا ہوں کہ پہلے تھوڑا سا نا پڑھ لیا کروں، لیکن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا مجھے نا. تو جب پڑھاتے ہیں تو اگر بچے جو ہے نا آگے ماشاءاللہ آپ کے بیٹے سام جیسے ہوں تو پھر مزہ بھی آتا ہے اور دل کرتا ہے کہ اندر کا سب کچھ نکال کے بچوں کے حوالے کر دیا جائے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے بچوں کی کوالٹی کے اوپر. اور آپ کے جو تینوں بچے ماشاءاللہ پڑھے ہیں یہ بھی میرے لیے ایک فخر کا باعث ہے کہ اتنے ماشاءاللہ مائناز ٹیچر کے بیٹے اتنے بہترین جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنے ادیب کے بیٹے میرے پاس پڑھتے رہے ہیں. تو سر بڑا مزہ آتا ہے پڑھاتے ہوئے. عزیز طلباء، فزکس، کیمسٹری، بایو، یہ تینوں مشکل سبجیکٹ ہیں. حقیقت ہے کہ میں نے بھی سائنس میٹرک تک سائنس پڑھی. 1984 میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا. تو وہ خلیل الرحمان صاحب ہمارے استاد ہوا کرتے تھے اور 2 سال انہوں نے باب نمبر 2 ویلاسٹی تو آیا پڑا، ویلاسٹی تو آیا پڑا، اور باب نمبر 2 سے کوئی سوال نہیں آیا. تو ان کا گیس ایسا نہیں ہوتا، ان کا گیس ماشاءاللہ بہترین ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ تو ان کے سامنے 2 سال سے ذہن میں تلمذ طے کیے ہوئے ہیں. آپ مجھ سے بہتر ان کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں اور جانچتے ہیں. تو آپ نے یقینی طور پہ محسوس کیا ہوگا فزکس کے، ویسے تو یہاں عزیز بھٹی صاحب بھی ہیں، دیگر اساتذہ بھی ہیں، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. اور خاور صاحب کا ایک اپنا انداز ہے جس کی کشش کے باعث بچے یہاں بھی پڑھتے ہیں اور اکیڈمی پر بھی. تو خاور صاحب آپ نے وہ کون سی دوسروں سے ڈیفرنٹ چیز اپنائی ہے کہ بچے آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں؟ اچھا جی، یہ نا خیر اتنی خاص کوالٹی تو نہیں ہے بندہ ناچیز میں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کے نا لیول پہ چلا جاؤں، کہ بچے پہلے یہ چیک کرتا ہوں کہ بچے کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، کیا کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ اس قابل ہے کہ اگر ہم اس کو جو ہے نا یکدم تیزی کے ساتھ پڑھائیں، پھر ہم وہیں سے جہاں سے اس کو کچھ آتا ہوتا ہے وہیں سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلتے ہیں. پھر ایک نارمل انداز میں ہم اس کو نہ زیادہ اوور ہو جاتے ہیں نہ نیچے چلے جاتے ہیں، ایک بہترین انداز میں ہم آگے لے کے چلتے ہیں بچوں کو. واقعی بچوں کے لیول کو مد نظر رکھ کے پڑھانا چاہیے. ابن خلدون کا قول ہے کہ وہ ٹیچر کامیاب ہوتا ہے جو ہر روز طلبہ کو نئے کنویں کا پانی پلاتا ہے. اور وہ اسی صورت ممکن ہے کہ استاد پڑھ کے جائے. یقین کریں امریکہ کے اندر پی ایچ ڈی اساتذہ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو چھوٹے یہ کچی پکی کے جو قاعدے ہوتے ہیں وہ پڑھانے پہ مأمور کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ تمام تجربہ ان کے ذہنوں اور دلوں میں نچوڑ دیں. اور وہ کہتے کہ ہم بھی الف مدہ آ میمہ کو عام بھی پڑھانا ہو تو ہم ایک نظر دیکھ کے آتے ہیں، پھر بچوں کے لیول پہ آ کے پڑھاتے ہیں. اور جو استاد یہ سمجھ آئے کہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں ان کا ذہنی لیول کیا ہے اور یہ سمجھ جائے کہ ہاؤ ٹو ٹیچ، کہ پڑھانا کیسے ہے اور دل میں اتارنا کیسے، وہ کامیاب استاد ہوتا ہے. میں ماٹھا سا استاد ہوں. جب اردو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو خاص کر غزل اور نظم، خاص کر غزل جب میں پڑھاتا ہوں تو بچوں کے لیول پہ آ کے پڑھاتا ہوں، ورنہ ان کو سمجھ نہیں آتی. اگر میں بڑے بڑے لفظ بولوں تو ان کو سمجھ نہیں آتی. اگر میں ان کے انداز میں کہوں کہ دل کی بستی اجڑ چلی اب تو روز ایک واردات ہوتی ہے، تیرے عارض میں دن ابھرتا ہے، تیری زلفوں میں شام ہوتی ہے، مسکرا کر ملا کرو ہم سے، حسن کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو ان کا رانجھا راضی ہو جاتا ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک خوش ہوتا. تو یہ لیول ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ میری مثال دیں، میں ویسے کہتا ہوں کہ اگر استاد ذہنی لیول پہ آ کے پڑھائے گا تو بچوں کو سمجھ آئے گی. تو خاور عباس صاحب کتنے سال ہو گئے ماشاءاللہ آپ کو یہ اکیڈمی پر اور اسکول میں پڑھاتے ہوئے؟ اچھا جی، ویسے تو میں نے جب بی ایس سی کی تھی، بی ایس سی کا اگزام آخری پیپر تھا 16 اپریل 2009 کو. تو جیسے ہی میں واپس آیا تو چیمہ صاحب نا 17 کو میرے گھر میں تشریف لائے. چیمہ صاحب اور آئی تھنک طارق صاحب تھے. تو انہوں نے کہا کہ آج ہی آپ چلیں ہمارے ساتھ نا. تو اسی دن ہی میں چلا گیا، لارل میں نے جوائن کیا. پھر وہ 3-4 منتھ میں نے پڑھایا تھا. اس کے بعد میں ایم ایس سی کے لیے بھاولپور چلا گیا. پھر جیسے ہی وہ 3 منتھ کی چھٹیاں ہوئیں پھر میں نے جو ہے نا وہ انہوں نے مجھے 3 مہینوں کے لیے ہائر کیا.
تو پھر وہ بھی ایم ایس سی کر کے آئے ہوں تو فوراً جاب ہوگی اللہ کے فضل سے. تقریباً اس لیے اگر ہم 2009 سے کریں تو تقریباً 14 ایئرز ہو چکے ہیں, اور اگر ہم گورنمنٹ جاب کی بات کریں تو 11 سال تقریباً ہو چکے ہیں. اچھا خاور عباس صاحب, اساتذہ استاد کو بڑے ہی, ایک طالب علم کو اساتذہ بڑے عزیز ہوتے ہیں, لیکن سارے ایک لیول کے نہیں, کچھ زیادہ قریب ہوتے ہیں, کچھ کی انسان زیادہ قربتیں حاصل کرتا ہے. یہ استاد پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو کتنی اہمیت دیتا ہے. میں 26 سال سے میرا شبیر احمد شاہد صاحب سے تعلق ہے. جب بھی ملتے ہیں مسکرا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جب بھی ملتے ہیں ان کے پاس کوئی نئی معلومات ہوتی ہیں, اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے فارسی اور عربی دونوں سیکھ لی. یہ ان کی محنت اور ذہانت کا کمال ہے. اور میں نے جب میں اسکول میں نہیں تھا اس وقت بھی, اور اب بھی جب میں انگلش یا اردو میں کہیں مجھے دقت پیش آئے تو میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. تو میں نے محسوس کیا کہ خاور صاحب بھی ان کے بہت قریب ہیں, دل سے احترام کرتے ہیں. جب ان کی ریٹائرمنٹ تھی, فنکشن 2 جگہ پہ ہوئے, طلبہ کے سامنے صبح اسمبلی میں اور ہال میں, لیکن انہوں نے اپنے کمرے میں ایک خاص اہتمام کیا. تو آخر وہ کون سے چیز ہے جو آپ کو خاور صاحب شبیر احمد شاہد میں نظر آئی اور آپ کو کھینچ کے ان کے قریب لے گئی؟ اچھا جی, ٹیچر تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں جن سے میں پڑھا ہوں, الحمدللہ ساری بہت اچھے ملے مجھے. لیکن شبیر صاحب کی سر پرسنالٹی میں خاص چارم ہے, اور وہ نہیں مجھے سمجھ آئی کہ آج تک وہ چارم ہے کیا. وہ اگر مجھے گلی میں نظر آئے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ اس گلی سے گزروں, تاکہ جو ہے نا وہ ان کی جیسے خوشبو ہوتی ہے میرے جسم کو معطر کر دے. اور آج جو میں یہاں پہ بول رہا ہوں, آج تک میرے مطابق مجھے بولنا یہ الفاظ بھی شبیر صاحب کی سمجھ لیں. اور وہ بھی ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جہاں ملے نا ایسے ملتے ہیں کہ جیسے نا کہ مجھے عزتوں سے نواز رہے ہوں. اور الحمدللہ اس وقت جو فنکشن تھا, میری خواہش تو بہت زیادہ تھی کہ بڑے پیمانے پہ ان کا فنکشن کر سکوں جب ان کی ریٹائرمنٹ تھی, لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ بس آپ نے محدود رہنا ہے. اس لیے پھر میں صرف اپنی کلاس تک ہی محدود رہ سکا. وہ میرے دل میں ایک خواہش ہے, وہ انشاءاللہ کبھی دور کریں گے وہ اس کو دوبارہ. شبیر احمد شاہد صاحب ماشاءاللہ ہماری جہانی کی آن اور شان ہیں, اور وہ اساتذہ جن پر بجا طور پہ فخر کیا جا سکتا ہے ان میں شبیر احمد شاہد بھی شامل ہیں, جنہوں نے طویل عرصہ تک گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ میں تدریسی خدمات سر انجام دی. اور مجھے وہ بتا رہے تھے کہ غالباً میں سن 87 میں یہاں آیا, اور میں نے 1 یا 2 چھٹیاں کیں. حتیٰ کہ میری بیٹیوں کی شادیاں جب ہوئی تو وہ بھی میں نے اتوار کا دن چوز کیا, اور جب میں ان کے ولیمے میں شامل ہوا داماد والوں کے ہاں, تو وہ بھی میں سکول سے پڑھا کے یہاں سے آدھی چھٹی لے کے گیا. اتنی تڑپ تھی ان میں پڑھانے کی. پھر میں نے دیکھا کہ وہ اردو مضامین ہوں, انگلش مضامین ہوں, اردو تقریر ہو, انگلش تقریر ہو, تو سارا بزم کا بوجھ جو تھا انہوں نے اٹھایا ہوا تھا. اور آج ان کے جانے کے بعد گو قادری صاحب ہم سے بہت سینئر ہیں, اویس منیر صاحب یہاں ہوتے تھے. اس وقت میں جب آیا تو میں صحت مند تھا, میں بھی دلچسپی لیا کرتا تھا. پھر فالج اٹیک کے بعد مجھ سے بولنا ذرا ممکن نہ رہا, تو یہ شکر ہے کہ خاور صاحب آ گئے, اور خاور صاحب نے یہ تمام بوجھ جو ہے تقریباً زیادہ تر انہوں نے اٹھا لیا. نیٹ سے ان کا ایک تعلق ہے. حافظ صاحب کو ماشاءاللہ انہوں نے جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں لے جا کے ان کو مواقع فراہم کیے, اور ماشاءاللہ حافظ صاحب نے بھی انہیں مایوس کیا, نہ ہمیں مایوس کیا, نہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کی انتظامیوں کو مایوس کیا. وہ تحصیل کا مقابلہ ہو, وہ ڈسٹرکٹ کا مقابلہ ہو, وہ ڈویژن کا مقابلہ ہو, وہ جنوبی پنجاب کا مقابلہ ہو, تو حافظ صاحب نے ماشاءاللہ اپنے ہونے کا ثبوت بھی دیا ہے اور انمٹ نقوش چھوڑے ہیں. اور میں اس کا سہرا خاور صاحب کے سر باندھتا ہوں کہ ان کی کاوشوں سے بعض دفعہ بڑا محدود ٹائم ہوتا ہے, اور یہ اتنے قلیل وقت میں اتنی اچھی تیاری کروا دیتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ کچھ ان کی اپنی
कैपेसिटी और सलाहियत है कि ये उसको जल्दी पिक करते हैं और फिर अच्छे अंदाज में डिलीवर कर देते हैं। अपनी अपनी तबीयतें होती हैं। मेरी तबीयत होती है जब अचानक कोई उस्ताद आन पड़ती है तो मेरे सर पे घड़ों पानी पड़ जाता है। लेकिन खावर साहब को मैंने देखा कि ऐसे लम्हात में भी बड़े हौसले के साथ ये मामलात को डील करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्या शबीर अहमद शाह साहब से आपने सब कुछ सीखा? शाह जी, जब मैं 9th में था ना, जब शबीर साहब के पास आया तो आई थिंक तीसरा या चौथा दिन था, तो उन्होंने एक इलेक्शन करवाया। उसमें मुझे ना जो है ना स्टेट सेक्रेटरी का ओहदा मिला, और वो भी बच्चों के वोटिंग से। तो उसमें भी शबीर साहब हमें बताते थे कि आपने जो है ना वो कैसे बोलना है, किस तरीके से। तो मेरे ख्याल में वही शबीर साहब वाली क्वालिटीज़ थी जो उन्होंने उस वक्त हमारे अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं कि पैदा कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। फिर उन्हीं की कर्म नवाजी है कि आज जो है वो मैं इस काबिल हूँ कि मॉडल हाई स्कूल जहानिया के जितने भी फंक्शन हैं वो ऑर्गेनाइज़ भी करते हैं। फिर तहसील लेवल के फंक्शन मुख्तलिफ स्कूल आते हैं, उनको भी हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और बात रही हमाद रज़ा की, तो कुछ सर नगीने ऐसे होते हैं जो तराशे हुए होते हैं, सर सिर्फ हम उनको पॉलिश करते हैं। तो ये असलम साहब ने इस नगीने को मेरे पास भेजा और फिर हमने एक हल्की सी पॉलिश की और ये चमक उठा, और इसका नतीजा ये हुआ कि 2021 के अंदर हमने जनूबी पंजाब को तकरीरी मुकाबला जात में विन किया। और वो तकरीरी मुकाबला जो है वो नैब के अंडर था, कि मतलब एक इंतहाई फेयर कंपटीशन था, और इसमें हमारे मुकाबले में पूरा जनूबी पंजाब था। और शाह जी एक और मज़े की बात बताऊँ, जब हमें ना पता चलता कि हाँ भाई राणा साहब की कॉल आती सुबह 8 बजे कि पुत्र आपने खानेवाल जाना है, मैं कहा शाह जी अभी? कहते हाँ पुत्र निकल जाता हूँ। नहीं, फिर अगले दिन कोई उसका शेड्यूल नहीं होता था, फिर कॉल आती 8:45 बजे कि पुत्र स्कूल आ रहे हैं। मैं कहा जी आ रहा हूँ। तो आप ऐसे करें कि मुल्तान चले जाएं, स्कूल रहने दें, हमाद को भी ले जाएं। तो हम उस वक्त तकरीर जो है वो गाड़ी में ही तैयार करते थे, वहाँ गलतियाँ जो है वो निकाल रहे होते। आपसे भी हम कांटेक्ट कई दफ़ा किया कि शाह जी ये अल्फाज की अदायगी कैसे है, या ये अल्फाज जो है ना वो किस तरह से होगा। तो ये आपकी भी बड़ी मेहरबानी है, आप भी हमें गाइड करते हैं। और उसी जो है ना तकरीबन आधे पौने घंटे के अंदर हम जो स्पीच है उसको ज़रा मॉडिफाइड करते थे। फिर अल्लाह ने कब्र नवाजी की और हम जीत के आए हैं। बाकी रहा जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, सर आपने भी बहुत ज़्यादा तावन करते हैं इसमें। कादरी साहब हैं, अजीज़ भट्टी साहब हैं, और ये लोग जो है ना यूँ समझें कि मेरी जो है ना अपना बाजू हैं, और इन लोगों ने हमेशा जो है मेरे साथ तावन किया और इतने बेहतरीन फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करने में बड़ी बड़ी मदद करते हैं। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल मैंने कंपेयरिंग की, लेकिन फिर जब 2012 में फालिज हुआ तो फिर बोलना मेरे लिए काफ़ी मसला था है, और बतकौल डॉक्टरों के ये रहेगा। तो मैं और तो कुछ नहीं कर सकता। जो इस लाइन में मुझसे आगे चल रहे होते हैं वो खा बड़े हूँ या छोटे, में हौसला अफजाई ज़रूर करता रहता हूँ। तो खावर साहब में से बहुत छोटे हैं, मेरी 1965 की पैदाइश है, इनकी 1990 की पैदाइश। मैं तो 1988 में बीए भी कर चुका था और ये अभी पैदा भी नहीं हुए थे। बहरहाल इनसे एक तल्लक है, और मैंने जहाँ भी मौका आया इनकी भरपूर हौसला अफजाई की, हाफिज़ साहब की हौसला अफजाई की। यकीन करें जब हौसला अफजाई होती है तो फिर आगे बढ़ने का जज्बा और वलवला पैदा होता है, वो बड़े हों या छोटे हों। और ख़ासकर तलबा की जब हौसला अफजाई होती है तो वो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं कि कायदे आज़म ने जब मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन बनाई तो हमीद निज़ामी उसके सदर थे और अब्दस्तार ख़ान नियाज़ी जनरल सेक्रेटरी थे। तो 23 मार्च 1940 की वो मशहूर कॉन्फ्रेंस, वो मशहूर इजलास जो मिंटो पार्क लाहौर में हुआ, तो हमीद निज़ामी उर्दू में तकरीर कर रहे थे। स्टेट सेक्रेटरी ने कहा कि आप अपनी तकरीर मुख्तसर कर दीजिए, कायदे आज़म का खिताब होगा। तो कायदे आज़म चूँकि इंग्लिश में बोलते थे तो उन्होंने फ़ौरन स्टेट सेक्रेटरी को खड़े होकर रोक दिया कि जो बात मैंने इंग्लिश में करनी है, जो बात मैं इंग्लिश में करूँगा वो ये उर्दू में मुझसे बेहतर अंदाज में पेश कर रहा है।
तो हमीद निज़ामी को उस वक्त तक बोलने दीजिए जब तक इसके दलाइल ख़त्म नहीं हो जाते। वो तालियों की गूंज में फिर खड़े हुए और उन्होंने तकरीर शुरू की और उस वक्त बोलते रहे जब उनके दलाइल साथ देते रहे। जब वो बैठे तो कायद आज़म ने तकरीर शुरू की और कहा कि इस जैसा एक हमीद निज़ामी आप मुझे और ला दीजिए, मैं आपके कदमों में पाकिस्तान डाल दूँगा। और तालियों की गूंज में जब हौसला अफजाई नौजवानों की होती है तो वो आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। तो किसी ने मौलाना अब्दुस्तार नियाज़ी के बारे में कायद आज़म से पूछा कि उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने फरमाया कि ही ए स्टिल हार्ट, कि वो अभी तक सरगर्म अमल हैं। तो खावर साहब अपने क्लास के तलबा की, अपने स्कूल के तलबा की मुनासिब हौसला अफजाई करते हैं, जिसकी वजह से तदरीस के शोबे में, तालीम के शोबे में और अदबी सरगर्मियों के हवाले से बच्चों ने खातिर खा रिज़ल्ट दिए हैं। और मेरा दिल कहता है कि खावर साहब इस वक्त भी स्कूल का कीमती सरमाया है और आने वाले वक्त में भी ये स्कूल का कीमती सरमाया साबित होते रहेंगे और स्कूल की नेक नामी में इजाफ़ा करते रहेंगे। आपको मुबारक हो कि आप मॉडल हाई स्कूल जहानिया के टीचर हैं। कुछ असातिज़ा हैं जो यहाँ आते हैं और भाग जाते हैं कि यहाँ सारे पीरियड पढ़ाना पड़ते हैं। तो मैं अपने आप को भी और इन्हें भी खुशकिस्मत समझता हूँ। मेरा जब सुबह पहला कदम स्कूल के अंदर मैं दाखिल हो रहा होता हूँ, मेरा सर हिलती हुई गर्दन के बावजूद तन जाता है मेरा सर फ़ख्र से कि मैं मॉडल हाई स्कूल जहानिया में दाखिल हो रहा हूँ। तो ये इस स्कूल की अज़मत की इलामत है कि ये साल हर साल से जनूबी पंजाब के मेयारी तलीमी इदारों में शुमार होता है। तो खावर साहब इस इदारे में पढ़ा के कैसा महसूस करते हैं? शाह जी, ये बड़े फ़ख्र की बात है कि जब बंदा एक ही ऐसे इदारे में पढ़ा हो जिसका बल्कि जनूबी पंजाब तो क्या पूरे पंजाब में नाम हो, फिर बंदा उसी इदारे में पढ़ाए तो फिर क्या ही बात है। और फिर जब सर हम गए ना अपना मुल्तान के अंदर जनूबी पंजाब का कंपटीशन था, तो जो बंदा एंट्रियाँ कर रहा था ना हमारी, तो हमारे साथ ही थे, तो जैसे उसने मॉडल स्कूल का नाम सुना, कहते आप मॉडल स्कूल जहानिया से आए हैं। तो यकीन करें ऐसे लगा कि मेरा सीना इतना चौड़ा हो गया कि आप को मैं बयान ही नहीं कर सकता। और ये एक ऐसा इदारा है जो यहाँ से पता नहीं कितने जर्नल्स, कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर पैदा कर चुका है। और ये एक ख़ास ज़रख़ेज़ ज़मीन है हमारे जहानिया की, जिसमें हम जो है ना वो पढ़ा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम जैसे नाचीज़ बंदों को इतने अजीम दरसगाह में जो है ना पढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो शाह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी मोहब्बतें हैं और कि हम जैसे नाचीज़ को इतना जो है ना आप रिगार्ड्स देते हैं, इतनी इज़्ज़तें देते हैं। सर ज़िक्र चल रहा था गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया का, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ खावर अब्बास साहब का कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से चंद लम्हे निकाल के हमें दिए। और मैं स्कूल के लिए भी दुआ गो हूँ और इन अशार के साथ अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। खुदा करे ये सिलसिले रवां रहें दवां रहें, खुदा करे ये सिलसिले रवां रहें दवां रहें, इस तरह के काम में हौसले जवां रहें, परचमे स्कूल को बुलंदियाँ नसीब हों, उस समय को देखने को हम सभी करीब हों। वस्सलाम।